Vlog to? Puno. Sit down lang. Pinamay lang ko. Gagawin ano. Tanghal. Sit down lang. Huwag mo lapitan yung... Oo, pinamay. Sit down. Yan. Anak, sit down lang. Hmm. Ano niyo yung camera? Sit down. Ayusin mo yung upo mo. Ay. Wag! Sit down nga lang. Ulit ka naman. Sit properly. Sit down. Sit down lang. Ay, pambi. Sit down. Down. Sit down. Wag na. Sit down lang. Bye-bye. Bye-bye. Huwag mo nga rin yung camera. Bye-bye na. Sit down lang. Bye-bye. Bye-bye. Dali na, sit down. Oh. Sit properly. Ano ang sarili mo? Sit properly. Dali, straight mo yung likod. Huwag ganyan. Ay, sabi pag-upo mo. Pambira. Upo ka na maayos. Ito ba? Sit down lang, sit down lang. Bye-bye na, bye-bye.